العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد متفق عليه. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکثرین صحابہ میں سے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے ان سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت بقریۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے ایک گاؤں کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پہ عبارت محذوف ہے. امرت بالہجرۃ من مکہ الی قریۃ، تو یہ تضمین ہوئی ہے، گویا کہ اتنے الفاظ یہاں پہ مراد ہیں. امرت بالہجرۃ من مکہ الی قریۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے ہجرت کرنے کا مکہ مکرمہ سے ایک ایسے گاؤں کی طرف، ایک ایسی آبادی کی طرف. تاکل القرى، جو دوسرے آبادیوں کو کیا کرتی ہے؟ کھا لیتی ہے. جو آدمی کھا لے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمراں، غالب. اور آبادیوں پر غالب ہے اس کا مقام بلند ہے. جو اور آبادیوں کو کھا لیتی ہے یعنی غالب ہے. تأکل القرى، اس کا نام کیا ہے؟ یقولون یثرب، یقولون مفعول بھی بنے گا تو یثرب، لیکن یقولون انہا، انہا قول کے بعد انہ، یقولون انہا یثرب. تو یثرب یہ خبر ہے، مبتدا پوشیدہ ہے. یقولون یثرب اگر پڑھیں گے اور یثرب پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مفعول بھی ڈائریکٹ بن جائے گا. جس کو یہ لوگ یثرب کہتے ہیں، جس کو یہ لوگ یثرب کہتے ہیں. تو یہ یثرب کیا ہے؟ قریۃ تاکل القرى، ایسی آبادی ہے جو دوسری آبادیوں پر غالب ہے، کھا جاتی ہے. کھانے والا کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے. اگر لقمہ ہے، لقمہ منہ کے اندر چباتے ہیں تو چبانے والا غالب ہے، وہ مغلوب ہے. اور اگر وہ غالب ہو تو نہیں چبا پائے گا. مثلاً کہ بڑا سا لقمہ لے لیا، اب منہ میں جا ہی نہیں رہا تو وہی غالب ہے کہ منہ جو ہے چھوٹا ہو گیا، مغلوب ہو گیا. یقولون یثرب، جس کو یہ لوگ یثرب کہتے ہیں. اس سے پہلے آیا تھا کہ یثرب کے معنی ہلاکت و بربادی، فساد. اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کا نام بدل کر کے مدینہ رکھ دیا. وہی المدینۃ، اور یہ مدینہ ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث بتایا تھا کہ اگر کسی نے مدینے کو یثرب کہہ دیا تو پھر اس نے جو غلطی کی ہے اس کے کفارے کے لیے اس کو 10 مرتبہ اپنے منہ سے کہنا پڑے گا
मदीना 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 कफ़ारे के लिए, नहीं तो इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। दूसरी रिवायत में है कि उसको अगर उसने कह दिया यसरिब जाना है तो फिर उसको इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह। वहियल मदीनतु, और वो मदीना है। अल्लाह के रसूल ने यसरिब को बदल दिया, मदीना रख दिया। कुरान में है या अहला यसरिबा ला मुकाम लकुम, तो वो जो है हिकायत है, जो उसने बोला था उस आदमी ने, उसी को अल्लाह ने नकल करके कह दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान में कहा गया है लिहाजा कैसे बोलना गलत है, वो तो हिकायत उन्होंने बोला तो अल्लाह ने नकल कर दिया या अहल यसरिबा। उसके नकल करने से उससे ये इस्तिदलाल और इस्तिशाद नहीं हो सकता कि मदीने को यसरिब बोल सकते हैं, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने यसरिब बोला है। अल्लाह ने उनकी बात नकल किया है कि वो इतने बदतमीज़ हैं कि मदीने को मदीना नहीं कह रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं यसरिब वालों, पुराना नाम ये हमारे लिए बेहतर है, यानी हलाकत व बर्बादी ही गोया कि हमारे लिए बेहतर है, लिहाजा उससे दलील नहीं पकड़ी जाएगी। वही बस कुरान में आ गया तो महज कुरान में आने की वजह से कोई नाम काबिल इस्तिदलाल नहीं होता। कुरान से नाम रख रहे हैं तो नाम मदीने का यसरिब रख दिया, या अपने बच्चे का नाम रख दिया यसरिब। माना तो देखो उसके क्या है, एक आदमी आया उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, दौड़ा दौड़ा मौलाना साहब के पास आया, कहने लगा कि मौलाना मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है और मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है, कुरान से नाम रखा है। अच्छा क्या नाम रखा तुमने कुरान से? मौलाना ने पूछा तो कहा मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है महीज, यसअलूनका अनिल महीज। उसको बहुत अच्छा लग रहा है, महीज नाम रख दिया उसने। माना होना तो देखता, पूछ लेता इसके क्या माना होते हैं, लेकिन बस कुरान से नाम रखा है। वही अल मदीना, तो ऐसा नहीं माना देख करके। महीज के बदमाने तो आते हैज का खून, जो कितना गंदा आदमी, औरतें भी नाम लेना नहीं चाहती क्योंकि हया जो है वो आड़े आती है। तनफिन नास, ये लोगों को दूर कर देता है, लोगों को क्या करता है वहां से हटा देता है। कमा यनफिल कीरु खबतल हदीदी, जैसा कि भट्ठी हटा देती है लोहे के मैल कुचैल को, दूर कर देती है लोहे के मैल कुचैल को। इसलिए मदीने में गलत लोग नहीं आएंगे, दज्जाल भी नहीं आ पाएगा मदीने में। जब दज्जाल के आने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों को चारों तरफ खड़ा कर देंगे और वहां आने नहीं देंगे, तो मदीने में गलत लोग नहीं रह सकते। ये वहां से हटा देता है, दूर कर देता है। मदीना अल मदीनतु कुल्लुहा खैर, वहां जो रहेगा वो सरापा खैर पाएगा। जो वहां से हटा तो गोया कि मदीने ने उसको हटा दिया, उसमें कोई खैर नहीं, वहां से दूर कर दिया। कमा यनफिल कीरु खबतल हदीदी, जैसा कि भट्ठी लोहे के जंग को, लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है, इसी तरह मदीने की कैफियत है। ये मदीने की फजीलत में है, वो मदीने की फजीलत में है। लिहाजा इस मदीने की फजीलत को याद रखना चाहिए। मदीने में बुरे लोग नहीं रह सकते, मदीना खुद ही निकाल बाहर कर देगा। इसके बाद आगे की हदीस है, वअन जाबिर इब्न समुरत क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह सम्मा अल मदीनता ताबत, रवाहु मुस्लिम। वअन जाबिरिन, ये वहां से क्या किया है, अत्फ किया है, और जहां पे अत्फ करने की जरूरत नहीं रहेगी वहां पे वाव नहीं लाएंगी, अगरचे दूसरी ताबील ये है कि वाव मुस्तानिफा है। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है। अन का तर्जुमा करेंगे रुविया अन, और उसके बाद फिर कहेंगे कहते हैं।
यानी कि डायरेक्ट हजरत जाबिर इब्न समूरा कहते हैं। तो अन का तर्जुमा क्यों छोड़ दिया? और अन का मुताल्लिक होता है, जार मजरूर मुताल्लिक होता है किसी से, काला से मुताल्लिक होगा नहीं, क्योंकि काला का सिला यह है नहीं, रुविया अन, इसीलिए तर्जुमा होगा हजरत जाबिर बिन समूरा से मनकूल है, कहते हैं। अब होगा तर्जुमा, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को कि आप फरमाते थे, आप इरशाद फरमाते थे, यक़ूलु, समिअतु रसूलुल्लाह यक़ूलु, क्या फरमाते थे? इन्नल्लाह सम्मा, कौल के बाद इन्ना आता है, कौल के बाद इन्ना पढ़ना वाजिब है, इन्ना नहवी इन्ना पढ़ना वाजिब है, नहवी वजूब है। इन्नल्लाह सम्मा, बेशक अल्लाह ताला ने मदीने का नाम रखा है ताबा, ताबता, पाकीज़ा होना, ताबा, तय्यब से ताबा यतीब तय्यबन, तय्यबा भी नाम रखा है, तय्यबा भी कहा गया है, ताबा भी नाम रखा और तय्यबा भी कहा गया है उसको। एक रवायत में तय्यबा भी आया है और यहाँ पे ताबा आया है, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। बेशक अल्लाह ताला ने मदीने का नाम रखा है ताबा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये जाहिर हो रहा है और अल्लाह ने बताया है, क्योंकि गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्च अज़ खुल्क़ों में अब्दुल्ला भी, गर्च अज़ खुल्क़ों में अब्दुल्ला बुअद। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक लिसाने रिसालत मआब, जहाँ पे रिसालत आके ठहरती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अदा हुआ और अल्लाह ने कहा, तो ये हदीस बन गई आपकी ज़बान से जो अदा हुआ। तो इस जगह का नाम क्या है? पाकीज़ा, पाकीज़गी रखने वाली जगह, लिहाजा गंदगी वहाँ होगी नहीं, ताज़िया वगैरह वहाँ नहीं है, क्योंकि वो गंदगी चीज़ गंदी है। अब ये लोग जो चीज़ मदीने में नहीं तो फिर यहाँ कैसे? एक आदमी गया वहाँ हज करने और उसके बाद वो बहुत बाद में गया था, तो 40 दिन रोकते हैं, अभी तो कम कर दिया है, लेकिन 40 दिन रोकते हैं, शायद 30 दिन कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो मदीने गया तो मुहर्रम जब देर में जाते हैं तो इधर पा जाएंगे, ज़िलहिज्जा का पूरा महीना गुजर गया और 40 दिन और, तो फिर वो मुहर्रम की तारीख वहाँ पा गया हो। तो 10 मुहर्रम को वो अकेले अकेले, किसी से बताया नहीं, अकेले अकेले पूरे मदीने में घूमा तो देखें यहाँ ताज़िया है कि नहीं है। तो कहीं भी ताज़िया वहाँ कहाँ मिलेगी? मदीने तो रसूल में, तो ताज़िया, ढोल ताशे, गाने बजाने वो तलाश करने लगा मदीने, कहीं नहीं पाया। तो वहीं से अपने लड़के को फ़ोन किया, यहाँ से महाराष्ट्र का वाक़या है, पक्का वाक़या है, वहीं से अपने लड़के को फ़ोन किया कि देखो आज से हमारे घर ताज़िया नहीं बनेगा, इसलिए कि अगर ताज़िया बनता तो सबसे पहले मदीने में बनता, मदीने में नहीं बन रहा, इसलिए आज से बंद एकदम। तो इमाम बाड़ा जो बनाते हैं वो सब ख़त्म करो। तो ताबा, अल्लाह ने पाकीज़ा जगह पे गंदी जगह को दूर कर रखा है, और अगर संजीदगी हो, फरासत हो और समझदारी हो तो अल्लाह ताला महज मुशाहिदे से भी हिदायत दे देते हैं, उसको हिदायत दे दिया। वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, अन्न अअराबियन बाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की। किस बात की बैअत की? कि हजरत जो दीन आप लेके आए हैं उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, अल्लाह को मानना, आपको मानना, क़यामत के दिन को मानना, फरिश्तों को मानना और आसमानी किताबों को मानना, ये सब जो है उसकी बैअत की। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये जिक्र किया कि मैं आपके पास रहूंगा, आपकी खिदमत में रहूंगा, ये बैअत किया। बाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अराबियन, एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिदमत में रहने की
بیعت کی، ساتھ میں رہے گا اور چیزیں سیکھے گا، نماز وغیرہ سیکھے گا، آپ کی صحبت ہی تمام نیکیوں میں بڑھی ہوئی ہے۔ اسی لیے تھوڑی دیر کی صحبت نے کیا کیا، پوری دنیا کے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے ان لوگوں کا مقام بڑھا دیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ تو یہ اس پر اجماع ہے، لیکن جو خرق اجماع کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب خارج کیسے کرے؟ اتنے بڑے مولانا ہیں، ان کو خارج نہیں کرتے ہیں۔ کون مولانا؟ مولانا سلمان حسینی ندوی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک کے عظیم الشان جلیل القدر صحابی پر بھی شک کی نظر ڈالتے ہیں، لہذا یہ بہت نازک مقام ہے، یہاں پہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ صحابی انہوں نے خدمت رسول میں رہنے کی بیعت کیا۔ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ، اعرابی نہیں پڑھیں گے، اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے کہ اعرابی پڑھیں یا اعرابی پڑھیں، تو اعراب دیہاتی، تو دیہاتی کو وعکن بخار آ گیا۔ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، تو اس دیہاتی کو مدینے میں بخار چڑھ آیا، بخار آ گیا، لگ رہا ہے اس کی طبیعت سنجیدہ نہیں تھی۔ آگے آ رہا ہے فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دیہاتی آیا حضور کی خدمت میں، اپنے گھر رہا ہوگا کہیں پہ کرایہ ورایہ پر، یا کسی نے روک لیا ہوگا کہ رہو ہمارے پاس، حضور کے مہمان ہو تم۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، تو اس نے کہا کہ اے محمد، اقال یقیل اقالا، اقالا کر لیجیے، اقلنی بیعتی، مجھے میری بیعت، میرے لیے میری بیعت کو توڑ دیجیے، اقالا کر دیجیے۔ جیسے بے کا پکا اقالا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو کیا کہہ رہا آ کر کے میرے لیے میری بیعت کو فسخ کر دیجیے، اقالا کر دیجیے۔ فَأَبَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ عجیب حال ہے تیرا، بیعت کو کیوں جو ہے توڑوا رہا ہے، اس کو یہاں سے جانا ہو چلے جا، لیکن بیعت کیوں توڑوا رہا ہے، انکار کر دیا۔ ثم جاءہ، وہ چلا گیا، اس کے بعد ثم تراخی کے لیے آتا ہے، پھر آیا ہوگا ایک آدھ دن کے بعد دوبارہ۔ ثم جاءہ، پھر وہ دیہاتی آیا حضور کی خدمت میں ایک آدھ دن کے بعد۔ فقال، پھر وہی رٹ، فقال اقلنی بیعتی، میرے لیے میری بیعت کو ڈیلیٹ کر دیجئے، فسخ کر دیجئے۔ آج کے زمانے کا ترجمہ یہی ہوگا، ڈیلیٹ وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں بچے، کیونکہ استاد موبائل لے لے تو جھٹ سے فٹافٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ ڈیلیٹ وہ ڈیلیٹ۔ فقال اقلنی بیعتی، تو اس نے کہا کہ اے محمد میری بیعت کو میرے لیے فسخ کر دیجئے۔ اقلنی، یہ اقلی، لام اور لام دونوں کیا تھا، ایک طرح سے ملنے والا تھا، تو اقال یقیل اقال، اقلنی نون وقایا لے آئے، لام کو ہٹا دیا۔ بیعتی، میرے لیے میری بیعت کو آپ ختم کر دیجئے، فسخ کر دیجئے۔ فابا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کر دیا، اس ٹائم بھی کہا کہ جاؤ، تم کو عجیب عقل نہیں ہے، بیعت کو ختم کیوں کروا رہے ہو، تم کو یہاں نہیں رہنا، مت رہو۔ فابا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ثم جاءہ، انکار کر دیا تو چلا گیا، پھر چلا گیا پھر آیا، ثم تراخی کے لیے ایک آدھ دن کے بعد پھر آیا۔ فقال اقلنی بیعتی، پھر وہی رٹ لگا رہا ہے کہ میری بیعت کو میرے لیے فسخ کر دیجیے۔ فابا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔
बार बार कह रहा है हुजूर ने। हुजूर भी अपनी उस पे जमे हैं कि इसका नुकसान है, बहुत ये जो है तोड़ देगा तो ये तो दीन से निकल जाएगा, दीन से निकल जाएगा तो हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बनेगा। फअबा, आपने इनकार कर दिया। फखरजल अअराबी, तो वो आराबी मदीने से भाग गया, मदीने से निकल गया। फखरज मिनल मदीनती विदाउट परमिशन ऑफ प्रोफेट, बगैर हुजूर की इजाजत के भाग गया। फखरज अल अराबी, अराबी मदीने से चला गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मदीनतु कल कीरी, बस मदीना, इन्नमा का तर्जुमा बेशक नहीं करना, मा व इल्ला का मजमुआ है ये, तो इन्नमा बस मदीना भट्ठी की मानिंद है। तनफी खबसहा, वो जैसे भट्टी क्या करती है, मैल कुचैल को दूर करती है, ऐसे मदीना क्या करता है, गंदगी को दूर करता है। वो आदमी उसको मदीने ने कबूल नहीं किया। तनफी खबसहा व तंसउ तय्यिबहा, तंसउ तय्यिबहा, ये मैल कुचैल को दूर कर देता है और जो पाकीज़ा लोग होते हैं उनको खराब लोगों से अलग कर देता है, जुदा कर देता है। तय्यिबहा, तय्यिब को खबीस से क्या करता है, तंसउ, नसा यंसउ के माने आते हैं जुदा करना, अलग करना। वह तंसउ तय्यिबहा, और अच्छे को बुरे से जुदा कर देता है। ये भी मदीने की फजीलत है कि मदीने में अच्छे लोग ही रहेंगे, बुरे लोगों को आज नहीं तो कल वो हटा देता है, जुदा कर देता है। एक साहब थे अफ्रीका के रहने वाले, उनका नाम था मोहम्मद, उनके अब्बा का भी 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 नाम था मोहम्मद, यानी 14 पुश्त तक उनके घर में मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद इस तरह आ रहे थे। तो पूरी उम्र उन्होंने मदीने में पढ़ाया और उसके बाद फिर जब बूढ़े हो गए तो सामान वामान बांध करके सोच रहे थे अब घर चले जाए। तो घर जा रहे थे, सुबह रवाना होते, आज सामान वामान बांधा, रात में सोए, सुबह को उठ के जाते। रात में उन्होंने ख्वाब देखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहने लगे उनसे कि ऐ मोहम्मद, क्या तुमको मदीने से मोहब्बत नहीं है? तुम्हारे घर में खानदान दर खानदान को मेरे नाम से मोहब्बत है, तुमको मेरे शहर से मोहब्बत नहीं है? ये कहा और ख्वाब खत्म हो गया। सुबह उठते ही उन्होंने सब सामान वामान खोल दिया और कहा कि अब आखिरी सांस तक मुझे यहीं रहना है। वहीं रह गए। ये मदीने की मोहब्बत है, मदीने वाले की मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सबको भी मोहब्बत रसूल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.